Hi everyone. Jadi buat start off the discussion, ini cuma kayak prompt doang buat kayak ngulang yang tadi kita udah discuss. So, what are your opinions regarding kayak cyberbullying atau komen-komen netizen, and how does it impact you? Mereka tuh bilangnya tuh ngingetin, tanda kutip ngingetin. Padahal sebenarnya tuh mojokin kita, seakan-akan kita tuh orang yang paling salah. Kayak seakan-akan kayak kalian tuh nggak pernah buat kesalahan di hidup kalian gitu. Dan mereka tuh selalu ngebahas kesalahan yang itu aja terus, yang cuma mereka tahu gitu loh. Yang sebenarnya mereka pun juga pasti ngelakuin hal yang negatif, cuman pasti nggak ke expose aja kali ya. Orang berstigmanya kita buruk atau negatif, padahal teman-teman terdekat kita sendiri aja ngerasa kita tuh nggak senegatif itu, nggak seburuk itu gitu loh. Kalau untuk aku personally kayak aku udah gak peduli lagi sih dengan hate comment yang ada di TikTok atau dimanapun itu, karena nggak ngaruh juga ke kehidupan aku sebenarnya. Karena yang mereka lihat itu cuma dari sudut pandang mereka, which is nggak selalu 100% true, karena mereka juga nggak tahu hidup kita gimana, apa yang kita lakuin sehari-hari. Jadi kayak mereka tuh ngira mereka paling benar. Tadi yang dibilang, ya, gitulah. Kalau menurut aku sih, hate comments, awalnya kena sih, kayak pas awal-awal dapet hate comments, it does affect me in a way, cause ada beberapa orang yang emang peduli sama opini orang lain, ada yang enggak. Dan awalnya sih aku juga termasuk orang yang peduli banget sama what other people have to say about me. Tapi karena sekarang sini-sini udah kayak kebiasa, I'm used to it. Jadi it's either yang kayak tinggal swipe apa aja lah, atau enggak jangan diambil ke hati, or just avoid. Karena emang hate comments itu sesuatu yang kita nggak bisa hindarin sih kalau emang udah di internet. Jadi ya gitu sih. Jadi with life under the spotlight, kayak you guys are under the public eye kan, banyak yang ngeliatin, banyak yang kayak mikirin gitu. So do you have kayak any share your experiences aja, boleh yang positif, boleh yang negatif. Jadi it's just an open discussion. Pastinya banyak yang ngedukung, pastinya banyak juga yang masih positif. Dan gue suka banget dengar kata-kata tuh kalau misalkan udah jadi public figure tuh, lo tuh harus lebih hati-hati. It's very true, itu benar banget. Cuman balik lagi, kalau misalkan kita ini nih hanyalah manusia yang masih berbuat kesalahan. Jadi istilahnya tuh kita saling membantu aja sama netizen ya. Jadi kalau misalkan kita berbuat kesalahan, netizen tuh lebih baik tuh membantunya, bukan menjatuhkannya. Dan ya jangan dibikin jatuh lagi gitu sih istilahnya. Terus juga pastinya kalau dengar positif komen tuh pasti senang. Cuman kalau yang negatif tuh emang kadang bener apa kata tadi Ejel tuh ngingetin doang, tapi sebenarnya tuh malah ngatain gitu lah. Jadi ya lihat sisi baiknya aja, lihat yang positif komennya aja, yang negatifnya kalau bisa tuh jangan dipedulikan, karena mereka kalau misalkan kita peduli sama komentar yang jelek itu, mereka pasti bakal seneng karena dinotis, karena dijawab. Jadi ya kita sendiri juga harus tahu mana komentar yang harus kita jawab dan yang enggak. Aku setuju sih sama Cinta, soalnya emang emang netizen Indo tuh mereka pada suka komen-komen hate nih. Tapi kalau misalkan di notice tuh malah jadi yang kayak seneng gitu. Jadi kayak jatuhnya kayak mereka pada tuh kayak pada haus kayak pada pengen, emang dasarnya tuh caranya tuh mau di notice tapi dengan cara yang negatif, padahal bisa di notice sama kita itu tuh dengan cara yang positif gitu loh.
Ya pasti sih, maksudnya kalau jadi udah jadi public figure kan pasti ada positif negatifnya lah ya. Positifnya ya, kadang tuh kalau baca-baca komen yang bener-bener kayak ngedukung, kayak percaya sama masalah aku tuh yang kayak iya makasih semangat gini ya, baca terharu. Cuman kalau udah baca negatifnya tuh kayak wah gila nih, emang netizen Indo emang bener-bener apa ya, bener-bener ngerasa diri mereka tuh, hidup mereka tuh udah paling benar gitu loh. Udah sampai kayak misalkan bawa-bawa fisik lah, sampai kayak apaan sih udah problematik, biasa banget lagi, nggak cakep-cakep amat. Ataupun misalkan karena effects gitu loh, kadang kayak gue pun sedih gitu kadang, kayak kalau ada temen gue atau kayak gue dekat sama beberapa teman dan temennya ini pun emang istilahnya dia public figure juga lah, udah ada ternama di sosial media. Misalkan gue buat video TikTok sama dia, pasti tuh kadang yang buat sedih tuh di komennya tuh pasti ada yang ngomong, oh itu jejel yang ini ya, jejel yang itu ya, jejel yang ini ya. Kadang tuh kayak, aduh ini tuh di account orang gitu loh, jangan komen hate juga di account orang. Kalau emang lu mau komen hate ya udah di account gue, terserah lu mau ngatain apa aja, ya gue juga nggak bakal peduli gitu loh. Ya, definitely kan banyak netizen Indonesia yang kayak like bosen gitu istilahnya ya. Mereka bosen, they like drama, they feed on drama. Pengen banget ngelihat kayak drama-drama, especially dari influencer because they don't have kayak anything better to do, right? Jadi itu I think is like one of the biggest like negative effects that probably all of you kayak face as influencers. Pasti all of you pernah dapet komen yang negatif dari netizen-netizen gini, ngehujat for no reason, right? Ya. Yeah. Iya, setuju banget sih. Soalnya kayak, aku tuh pernah nemu beberapa orang yang sama terus-terusan komen di page aku. Which is komennya tuh negatif komen. Terus suatu saat aku notice kan, aku balas sekali. Lucunya apa? Dia langsung minta maaf. Kelihatan banget di situ dia emang benar-benar pengen dinotis dengan cara yang salah. Jadi kayak gimana ya, emang mereka tuh feed on drama, and some of them tuh bahkan sampai obses demi dapet that drama. Padahal di sini banyak banget influencer-influencer sekarang yang bahkan emang pada awalnya tuh nggak mau gitu loh jadi influencer, cuman karena kondisi ya kadang harus ngikutin aja. Terus jadinya banyak banget juga yang suka bawa-bawa what happened in the past. Kayak mereka jadi judgy karena sesuatu yang happen udah di masa lalu. Padahal banyak banget kita juga yang masih minor dan jelas pasti kita pernah bikin salah dong. Walaupun kayak udah minta maaf segala macam, cuman karena netizen tuh ribet banget, jadi selalu diurusin, selalu dibawa-bawa, walaupun masalahnya tuh udah selesai. Gitu sih menurut aku. Jadi mereka tuh kayak gitu emang karena butuh drama aja gitu loh. Iya sih, and like another thing, netizen Indo tuh nggak tahu kenapa demen banget sama drama, ngurusin hidup orang lain. Kayak, pernah sekali bikin TikTok sama Jejel kan, terus aku upload di TikTok aku. Terus ada aja tuh yang ngungkit kayak masalah, padahal udah lama banget, sumpah. Terus ada juga yang bilang kayak, ih jangan main sama dia itu bad influence. Kayak, dia teman-teman gue, bukan teman gue juga. Kayak dia tuh sebenarnya orangnya baik, lo aja yang kayak cuma tahu dia dari masalah satu itu aja, lo nggak tahu like 1000 kebaikan yang dia pernah lakuin. Jadi kayak judgmental banget dan nggak tahu kenapa suka banget ngurusin hidup orang. Itu sih kayak ya tadi kayak Cinta bilang, ya ngingetin nggak apa-apa, tapi ya ada batas gak sih? Ya adalah kayak maksudnya mereka pun ngingetinnya tuh yang kayak bener-bener ngingetinnya tuh bener-bener yang kayak mojokin banget gitu loh. Ya, especially tentang agama. Oh my God. Sumpah, astaga. Juga kayak gitu sih. Banget gitu. Kayak dalam toleransi, tapi gak ada toleransi sama sekali, kayak backhanded banget. Iya. Kayak ya udah ini masalah gue sama Tuhan, kenapa lo yang ngurus gitu. Pokoknya tuh gue juga udah males banget gitu ya sama netizen yang misalnya pasti beberapa netizen ada yang bilang kita cantik, ada yang bilang kita enggak lah ya. Misalnya
ada beberapa bilang kita cantik, tapi tuh cantiknya tuh nyalahin orang gitu loh. Apa sih istilahnya, apa ya, malah kita yang disalahin, padahal kita nggak minta muka kita kayak gini, kita nggak minta gitu. Iya sih, banyak banget, especially yang bikin video, aduh gila komennya sih. Iya, itu maksudnya kayak lu caper apa gimana sih, sampai yang kayak benar-benar apa ya, sampai pada bilang kayak apaan sih, orang Helga aja biasa aja, masih cantiknya kayak gini, masih apa sih? Lucunya mereka benar-benar nyalahin gue karena cowoknya follow gue. Nah iya, itu ngakak banget sih. Bener hal nggak make sense ya, gue mau ngelarang atau gimana? Maksudnya kita aja nggak tahu orang hidup, cowok lu hidup aja kita nggak tahu gitu, orang cowok lu sendiri yang follow kita, orang kita nggak tahu apa-apa ya, maksudnya ya ambil positifnya aja. Cowok lu follow kita ya karena mungkin emang kita tertarik di TikTok apa gimana, bukan berarti mau gimana-gimana gitu loh. Misalkan gue kadang-kadang nge-live nih di Instagram, misalkan orang tua gue yang kayak asik gini-gini, terus netizen tuh pasti ada yang komen, apaan sih orang tuanya sebaik itu, seasik itu, masa kayak gitu sih, Allah paling ngeprank satu Indonesia. Mesti kayak lo nggak tahu apa yang gue rasain, lo nggak tahu rasanya di rumah tuh bagaimana, gimana rasanya bagi buat gue gitu. Masa iya di mall gue gebuk-gebukan sama orang tua gue, kan nggak mungkin ya. Maksudnya aduh, netizen tuh kadang tuh bukannya gue ngejatin orang tua ya, maksudnya ini apa yang gue rasain tuh, netizen tuh mikirnya tuh kalau gue tuh ngeprank, gue cuman buat permainin hand sign gitu-gitu. Gue juga tahu hand sign tuh bukan sesuatu hal yang buat dipermainin gitu loh, karena experience gue sebelumnya itu, gue udah pernah ngelapor coba ke pihak hukum, tapi malah direspon pas viral coba. Ya, jadi like mereka like netizen ini kayak super judgmental gitu kan, kayak to you guys. Terus one thing in common, all of you guys are women or girls here, right? Jadi kayak do you guys think kayak ada faktor gender in why you guys lebih di hate oleh netizen gitu kan? Like a lot of male influencers lebih kurang ya hate-nya ya kalau diliatin on average. Jadi mereka dapat hate-nya kurang. So what's your opinion on that? Kayak how does gender affect the amount of hate you get? Untuk gender, gue sendiri aja sering lihat di TikTok itu tuh, misalkan ada cowok, ada cowok yang istilahnya tuh yang main TikTok ya. Gue pernah baca mereka tuh pernah berbuat kesalahan, and gue ngerti. Cuman balik lagi berbuat kesalahan dan banyak banget netizen yang di lapak TikTok cowoknya tuh malah memaafkan dan nggak apa-apa, itu kan wajar, itu kan kita kan sebagai manusia harus jadi malah jadi baik. Sedangkan kalau di TikTok yang perempuan, kita udah misalkan ada kasus atau masalah tuh sudah minta maaf pula, kadang masih diungkit-ungkit kayak jadi lu masih ini masih lu kayak gitu-gitu. Terus untuk itu tuh kadang bikin gue tuh ngerasa kok dibedain gitu loh. Masalahnya tuh masalahnya tuh misalkan udah lebih parah. Masalahnya tuh lebih parah yang si cowoknya, cuman ya balik lagi netizen malah melihat good looking gitu loh. Itu cowoknya good looking jadi dimaafkan. Kadang aja tuh aku suka kesel gitu sama netizen ya. Misalkan nih cewek pakai baju kebuka nih ya, tapi nyalahinnya nih cewek gara-gara pakai baju kebuka gitu loh. Maksudnya apa ya, maksudnya kita pakai baju kebuka tuh bukan buat kalian, bukan buat dipuji cowok-cowok haus karena badan kita bagus tapi gimana sih, kayak kita pakai baju kebuka ya karena emang kita pengen, karena buat diri kita sendiri gitu loh. Tapi giliran cewek yang buat kayak gitu tuh, misalkan kita serang balik gitu, misalkan tentang keperjakaannya cowok, mereka tuh yang kayak malah apa sih, kan cowok perjaka nggak apa-apa kali cowok giniin cewek gini-gini, masih kayak apaan sih, itu nggak make sense banget. All these girls kayak getting, I don't know, cancelled atau getting so much hate. Do you guys think kayak girls supporting girls too? Do you think it's important? Do you think this message is important? And will you guys apply it in your lives and all that? I feel like girls supporting girls is like very important, and it should look at, a lot of people preach it but they don't practice it. Like they'd say, oh yeah, feminism, whatever, tapi they'd also kayak
sometimes they would hate on girls more than they do on guys. Maybe like karena kan juga kayak there's this thing kayak where people project their insecurities on someone else, and so like mungkin karena itu like mereka nge-hate and they kayak apa saking insecure. Menurut aku sih kayak orang itu nge-hate karena mereka insecure dengan dirinya sendiri dan they're trying to take it out on something or someone else. Dan I feel like banyak banget perempuan itu kayak di apa ya, mereka tuh dipojokin to a situation wherein they feel like they should be insecure about themselves, dan ada beberapa yang emang kayak apa ya, they can't deal with it, jadi they like project it on like girls on the internet, like other girls misalnya kayak they don't feel satisfied with like their weight, and then mereka kayak they'll project it on a girl like on the internet, just like kayak apa doing nothing tapi they bring up their weight for no reason. Kayak I feel like it's just girls supporting girls, it sebenarnya ada tapi nggak banyak orang bisa like beneran like fully implemented to like their daily lives. They preach about it but they don't practice it, and I feel like that's my opinion on it. So kayak overall, are you guys happy that you're an influencer? Are you happy? Kan ada we've discussed that ada benefitnya, terus ada kayak cons-nya juga, which are of course the negative comments dari netizen. Jadi would you say you're happy with being an influencer? Are you happy that you're well known, or would you rather go back to kayak how it was before pas nggak ada yang kenal gitu? So. Jadi buat diri gue sendiri, udah dari kecil orang udah tahu gue, itu membuat untuk di umur remaja ini gue tuh ngerasa kurang bebas, karena setiap kali gue jalan gitu pasti orang langsung itu bla 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 bla, dan gue sendiri ngerasa nggak nyaman dengan keadaan begitu. Cuman pada akhirnya gue harus tetap bersyukur apa yang sudah diberi, karena aku agree sih sama Cinta. Gara-gara aku sama Cinta itu sama kayak kita dari kecil kan, Cin ya. We were born into it. Gara-gara my mom is the one well known, and I am the one yang kayak born into the family. So like there is certain expectations. There's this amount of responsibilities that you never ask for, and like I don't know. Sometimes it brings out more bad than good. Like orang-orang kira it's like a privilege to be this privilege. Itu kayak something good, like oh my god, kamu ini ya, kamu bisa gini ya. Tapi I don't think they realize that it messes up with your mental health, and kayak being born in a well-known family gives you weight on your shoulders that you've never asked for. Dan itu menurut aku, I mean, it pushes me to be the best person I could be, but at the end of the day, it is really hard for me to be where I am today, and like yang kayak bisa bisa okay with it, you know. Tapi I guess I've learned that I can use this platform for the better. Kayak misalnya I've joined organizations, I've done something with my platform. I guess that's why I think it's a good thing now. Tapi dulu I was a bit kayak malu-malu, kayak I was on camera, aku tutup muka, kayak aku dikasih lihat di social medianya orang tua, aku nggak mau masukin TV, aku nggak mau, itu sih. Tapi now I guess I've learned how to use it to my advantage and use it for good. Ya itu dari aku. Ya walaupun baik banget kayak apa influencer yang bilang kayak iya hate comment sekarang gue tuh kayak nggak peduli, udah terbiasa. Tapi kadang-kadang tuh ada aja yang di hari-hari dimana kita tuh lagi down, dan mungkin kalau kita kayak ngebaca sesuatu hal yang kayak ngejatuhin kita gitu bisa nge-affect banget kayak ke mood, atau enggak kayak even kayak apa ya, mungkin sesuatu insecurity yang kita awalnya nggak notice diri kita, terus ada yang komen kayak ih pasti gendutan ya, ada yang diam gitu, bisa aja kayak beda-beda orang sih. Tapi kalau aku sendiri kayak bisa langsung yang namanya nge-trigger something in me, and like dengan apa aku yang kayak struggle with food and like self-image, itu bisa aja yang namanya nge-affect aku in a bad way, kayak bisa apa ya, nyakitin bukan mentally doang tapi juga physically. Jadi
a word buat orang-orang yang kayak suka nge-komenin mungkin tentang image atau enggak kayak just hate in general. Mungkin if you have nothing good to say, then don't say it. Kayak please, because lo juga nggak tahu kayak like how words can affect other people. Mungkin kalau kayak misalnya, mungkin kalau orang lain ngomong kayak gitu ke lo kayak apa nggak peduli. Tapi mungkin aja ke influencer yang lo komen kayak gitu, it may affect them and kayak not in a good way. Jadi kayak if you have nothing good to say, then just don't say anything. Itu sih. Lu coba tukar posisi. Coba deh kita jadi lu yang jadi influencer, kita yang jadi netizennya, terus kita kata-katain lu bawa masalah, lu bawa keluarga gini-gini, mental lu kuat nggak? Lu bakal bisa nggak jadi kayak kita sekarang masih bisa survive sampai sekarang gitu? Lu bisa nggak gitu loh? Kan maksudnya kita nggak ada yang tahu loh, mental orang tuh beda-beda gitu loh. Maksudnya kayak benar apa kata Kiza juga, pasti tiap hari kita pasti ada yang laginya anxiety, ada yang punya mental health sendiri, kan gak ada yang tahu gitu loh. Kadang tuh mereka komen sana kejidat, bawa masa lalu, kerjanya nge-hate aja, kalau insecure juga nyalahin orang, apa gimana, masih ya udahlah lu urusin lah hidup lu gitu, nggak usah ngurusin hidup orang, karena pasti hidup lu pasti masih banyak kekurangan. Kalau dari gue sih itu doang sih. Kalau getting hate comments itu harusnya kayak lo lihat dulu kayak do you think it could affect someone. Kayak hate comments mungkin it's easy for you to type it in, tapi the other side I don't think it is easy for them to take it in, ngerti nggak? Jadi I think that is what mereka fail to realize. And hate comments, aku juga agree, hate comments is always going to be there no matter what. So it's just how you can be positive about it and like karena it's always gonna be there. Tapi how you perceive it itu up to you gitu aja. So I feel like thank you juga hatersnya udah bantuin kita buat jadi orang yang lebih bisa nanggepin nanggepin hal negatif jadi lebih baik kayak. Jadi gitu, it makes us stronger. And I would like to say, I think behalf of I think most people here, thank you aja for that push for us to be a better person. Balik lagi ke tadi kayak misalnya lo kalau di posisi kayak kita nih, dan kalau kayak lo di posisi dimana where you have to put yourself on camera, terus kayak lo terima komen yang like that you leave, ini buat haters ya, kayak what would you feel? Kayak mikir, I don't think you'd feel good kayak buat itu. There's like a fine line between like hate speech and freedom of speech, right? I don't think people think about kayak mereka emang people punya freedom buat comment in our post karena emang they do have the right to like give up their opinion and everything. Tapi there's a fine line between you hating on someone in cyberbullying and like there's a difference between you just need to know like what to like. There's unnecessary things you shouldn't like. Lah lo like to the point where kayak ada like there's this like gray area between reminding and hating, kayak just pure hate and kayak lo ngingetin atau kayak just kan hak asasi manusia itu to like voice out their opinions, ngerti, tapi nggak semua opini lo juga harus diangkat juga, karena belum tentu orang juga peduli tentang opini lo, jadi kayak nggak bermutu juga, dan belum tentu opini lo kayak it will affect them in like a good way, karena kan orang tuh punya opini beda-beda. Like if you have nothing good to say, then don't say it. Itu sih istilahnya freedom speech untuk nge-hate orang itu it doesn't make any sense gitu loh, karena pada akhirnya hate comment itu tuh lebih baik tuh keep it up aja gitu loh, disimpan sumpah, karena mereka yang suka hate comment tuh biasa pakai fake account, pakai itu tuh kadang tuh bikin malah jadi bikin orang tuh, kita yang nerima tuh malah jadi pusing, jadi kita tuh jadi kena beban sama komentar-komentar itu, padahal kita tuh nggak minta sama beban-beban itu gitu loh. Jadi
just try to positive vibes, try to have positive comments and everything yang positive, and just buang aja gitu loh yang negatif. Ya, like aku lihat Cinta dari awal, dari benar-benar day one-nya Cinta lagi sedih atau dia lagi senang atau nggak dia dapet hate gitu-gitu. Nah, aku itu udah ada sama Cinta di situ. Dan aku itu jujur, aku nggak ada bandingnya sama Cinta. Kayak aku ngerasa sedih banget buat Cinta, karena Cinta itu udah diliatin dari bener-bener dia kecil. Juga orang-orang tuh kayak, tahu Cinta kuliah nggak? Tahu. Ngerti nggak sih? Jadi setiap ada information about Cinta, ada information about Cinta pasti selalu dibawa-bawain. Gue denger ini Cinta kayak gini. Masa dia kayak gini. Itu bakal selalu ada. Dan that constant like talking and everything kayak gitu, it messes up with everyone's mental health lah. Apalagi kalau misalnya just imagine yourself being in Cinta's position. You would be ruined. Myself, kalau aku jadi Cinta sih aku nggak kuat sih. Tapi like I would like to say that like people are stronger than others, and I think that kayak Cinta, she's just good at handling it. And I think that people don't see that in like the behind the scenes of it. Cinta is crying about it to me. Cinta is constantly ranting about it to me. Jadi kayak semua yang kamu lihat di social media, Cinta senang-senang, itu nggak mungkin Cinta kayak gitu terus. Dan I think orang-orang kira itu Cinta itu gampang buat di hate comments gara-gara Cinta nggak akan peduli. Padahal guys, every hate comment is gonna be seen by us, jujur aja. Even though kita kayak nggak abaikan ya, tapi ya itu bakalan kita lihat gitu. Thank you, Bestie. You're welcome. Tapi sih menurut aku ya kayak hate comments pasti kayak itu nge-affect yang nerima. Tapi menurut aku hate comments itu juga affect yang komen sendiri. Tau gak sih kayak lo kayak apa sih yang nyakitin lo sampai like you feel like you like have the need to like bikin hate comment. Kayak itu bukannya kayak don't you like have like better things to do, kayak you know just daripada nyakitin orang lain mendingan you know just work on yourself, work on your insecurities. Karena menurut aku sih emang kebanyakan orang yang kayak nge-hate itu dari insecurity mereka sendiri, like they project it on other people. So mendingan daripada you take out your insecurities on someone else, it's better waktu yang lo pakai untuk nge-hate orang lain, lo pakai waktu itu for better things. Kayak get a life, touch some grass, kayak do better things. I swear, go outside, bro. Like inhale some air, oxygen. You need it. Like, karena kita capek, pasti kita capek. Tapi masalah juga nggak capek sih, kayak lo ngetik kayak hal yang nggak bermutu banget. Buat apa? So like, you know, get a life, do better things, bikin orang bangga, bikin orang tua bangga. Itu sih. Ya kayak jujur kayak you have to think about the other side. Pasti there is a cause, ada sebabnya, like ada sesuatu yang ngebuat mereka hate comments gara-gara maybe because of I don't know insecurities, kayak people just caring about other people's life more than theirs, or like just to cover their own personal problems. Tapi kayak I feel like there's better ways to cope with what you're dealing with, or how you project hate on someone is not how you cope with your own problems. Karena jujur kayak sometimes hate comments is more to like kalau misalnya kayak orang kayak did something wrong, itu wajar. Tapi I feel like there should be more kayak advice. Kayak there should be more to like supporting comments where like I think you're wrong in this part. I think you should apologize and like you should blah 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 blah. Kalau misalnya salah, tapi kalau misalnya orang yang cuma senyum di kamera, kayak taking pictures with families or like just posting in general, I don't see the reason why you should project something that is negative in yourself towards other people. Gitu aja. Karena kayak betul di kamar malam-malam, kayak ngebacain kayak diam IG, kayak terus ada gitu yang gitu, ih kok gendutan sih, ih kok iteman sih, ih kok cakepan temennya sih, kan banget kan, kayak buat apa gitu kita kayak banyak apa
kayak di internet tuh just have fun, bukan buat kayak ngenilai kayak fisik atau kayak ngeingetin kayak kak tutup auratnya kak kasihan orang tua kakak nanti masuk neraka dibakar sama setan, kayak buat apa gitu, kayak aduh ya Allah capek sumpah capek. Jadi kayak kita aja capek, masa kalian nggak sih yang komen? Jadi kayak please lah berhenti, like love you all tapi please kayak stop. Yeah, clearly, right? These people have nothing like better to do. And I mean, I want to thank you guys all so much for like coming out here and speaking about your experiences. I know like it's not easy, obviously kan banyak yang kayak masalah-masalah yang personal banget yang related to kesehatan mental juga, which isn't easy to talk about, right? Sometimes, especially kalau it's like it seriously affects you guys. Jadi makasih banget for all of you for wanting to come out here and like share your experiences. We really appreciate it. Just to wrap things up, like thank you guys so much. And haters, they suck. They should go, like, I don't know. Yeah, like you said, they should go like touch grass. They should go. That's what they should do. Thank you so much, first of all, for joining us here. I think this is our like opportunity to shed light on cyberbullying. I don't think it's often talked about, especially like online and even in school, which is our purpose of starting this organization. So we hope that you guys had a fun time and an insightful discussion, and I hope you guys also will maybe join us on our future projects. And we really appreciate you for participating. Yeah, thank you so much. And telling your experiences, especially when it's maybe uncomfortable for you guys. We really appreciate you to help educate other people about this situation and, you know, what shit we've like you guys been through. And like really appreciate it. Great. Thank you guys. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you guys. Don't forget to like and subscribe and follow our Instagram. Bye. Guys, jangan lupa kita bakal upload tiap minggu. Jangan lupa